Let's see the tentative candidates for graduation. Oh my gosh, ID number. Ay, ID number. Ay, ID number. Two. Deficiency credits. Students are not directed to proceed with their courses. Wow, nan. Ano to? Ano Okay lang, di ba, no, nan? Day madama sa amin. madama. Ano ako nga eh. Ay, isumat day madama talaga. Dulay, 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 di. Di. Do. Ha? Dito. Del. Dulay. What? Ay, akin. na. Saan na yun? This one. Oh, na. Oh, Jessa. Oh, na. Ilan tayo manday at form? Ayun. Puro na kanday handay na isab sa ano na isab submit ng form. Ay, awan yung subjects na nakakali. Definitely maliga di ba? Bali ka. Oh, Bagti. ano ba? Baka in back out na rin dahil makatapak siguro. Dapat magdagi di. Muhan na siguro mo. Yeah. Kurika. Ano natin 1110? Ang kuha mo ganyan. Naala ko na ito, naala ko. Ongoing. Ano to? SEC 200. Ay, di ko na ito. Basta. Si ito. Sak may manuday sa di ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same to siguro. Manukin yan. Di ba dapat same to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tara, laban natin yan. Uy, gagraduate na siya. Gagraduate na. Let's go. That's all. Happier. Happy. Tara, mag-defense. Mag-defense na. Madama pa analysis. Ay, madama pa analysis. Okay lang Sana yan, all. di bali gagraduate naman ka. Come on, guys. Mag-defense na tayo.